Kolika je danas uopće sramota voziti motor male zapremnine, male konjaže. To je danas u društvu, mislim, jedan jako veliki problem koji je teško iskorijeniti i moj odgovor je ne. Znači, od negdje treba početi. Ovo bi bio jedan motor koji je meni super za početnika, za naučiti se voziti. Znači, sve ono ćete naučiti što vam treba, a usput prvi motor sa službeno novim mikrofonom zvuka. Znači, sad ćemo probati kako će se to čuti u vožnji, a mi nastavljamo dalje sa ovim bioproizvodom. A je, zabavan je motor. I dobar dan, pozdrav svima, dobrodošli na još jednu recenziju. Danas na repertoaru imamo Kawasaki Ninja 400, model 2017. i 18. godina, 400 kubika, kako sama riječ kaže, Ninja 400, vodeno hlađenje, paralelna dva redna cilindra, 49 konjskih snaga, što zapravo za neki motor za početak nije loše. Definitivno ćete biti zadovoljni za A2 kategoriju top. 49 konjskih snaga, 35 Nm okretnog momenta, to vam se možda čini malo, ali na ovu kubikažu i konjažu mislim da će to biti ono slatko, još dva cilindrića, ne izgleda loše. Jedan disk naprijed, ali već smo to imali prilike vidjeti kod one Honda CBR 500 koja je također imala samo jedan disk, tako da ne znam, mislim da treba vidjeti kako će se to ponašati u vožnji. Meni ovako na izgled naprijed izgleda dosta širok, nazad izgleda preuzak, nekako mi nije kompaktno, onda izgleda ovako ide ko na V. Uglavnom, bilo kako bilo. Motor ima 6 brzina, naprijed dimenziju gume 110, straga 150, nije nešto široka. Šta nam govori da je jako zabavan za kratke zavoje, naravno, da će ga biti lako prebacivati. Od naprijed vidjeli smo ovako sličnu masku kod Versisa, sad ko je koga kopira, ne znam, ali uglavnom Kawasaki brand. Ima ove šplente ovdje na ovim nosovinama, to mi je užas, ali jebi ga. To je Kawasaki. Visina sjedišta 78,5 cm, vidite da je dosta nizak. Pogledajte mi kut noge. Kad stanete ovako u sportski položaj, može ga voziti neko viši, međutim ja sa 190 već mi se čini da će mi udarat vjetar u glavu. Za nekoga ko je niži mislim da će mu biti idealan. Volan bi volio malo da je više sportski, nekako mi je previše touringa, motor je agresivnog izgleda i onda ne znam baš šta bi mislio. U ovaj rezervar stane 14 litara, ok, nije loše. Mislim da tu nema šta puno pričat, čisto provjerit, vidjeti kako se motor vozi, s obzirom da ipak je ovo motor za početnike, malo baciti oko. Pretpostavljam da će to biti dobro, ne znam zašto ovo danas nije izbor mladih, nego radije kupe recimo MT-07. Ovo je za MT-07 raketa. Meni se ovo nekako sviđa općenito ovaj koncept, znači ako volite sportske motore, odličan motor za počet. To vam ovako na prvu govorim, pari mi dosta user friendly, a vidit ćemo sad nakon vožnje kakav će se pokazati i ja bi sad prestao pričati i idemo se malo provozati.
sad ću vidjeti šta naša kavica kaže. Presvišan je motor. Ne znam zašto, ali je. Baš je smišan. Čak ide, ne loš, ono nisam. Prvo mi je na slici izgledao opako, onda sam sija na njega pa mi više nije bio opak. A onda sam iza toga svega da gasa pa mi je sad opet nekako opak. Baš mi je nekako ono top, mislim da ovo bilo kojem početniku je top motor za naučit se vozit, da sam bar ja ovo, ili da mi je neko ovo mogao priuštit kad sam ja bija početnik, to bi bilo divota. Mi smo sanjali ovake motore i ovo je jednostavno ono, vrh. Smatram da će vas kao početnika više poštivati na manjem motoru nego ako uzmete nešto s čime nećete baš dobro baratat. Ovo su fantastični proizvodi za naučit vozit. Zašto kažem proizvodi? Ovaj motor je samo stepenica, znači nema tu, nećete vi ovo voziti sad 200 godina ovi motor. Možda i hoćete neki, ali ono uglavnom nećete. I mislim da je to generalno, tako reći, problem. Ali je nekako smišan, čak vas i počupa lipo i sve. Baš me zanima sad ovoga. Vidi ti kanca ovoga. A zanimljiv je, ne mogu reći. Za naravno svoju klasu, nećemo ovo uspoređivati sa šestoticama ili nešto tako. Ali ima bolji odaziv na gas nego šestotica na ovoga srednje i malo okrete, ali to je zato što su dva cilindra, jel? To smo nekako i navikli, pogotovo danas kod ovih novih modernih motora. Kako lagano skreće. I čak mu rupe, poskakuje na rupe, ali nekako ih on tom dosta mekano prima. Vozan strašno. Mislim, vi se sad pitate zašto se kao ja koji kurac smije na ovaj motor. Ali ovo mi je zanimljivo voziti. Baš je smišan motor. Ovo je ona priča da je zabavnije i zanimljivije vozit sporiji motor brzo nego brzi motor sporo. I zato se ja toliko smijem, zato sam toliko ono zadovoljan. Motor je stvarno okretan, definitivno vrhunski proizvod za početnika. Ja imam 1,90 m i je malo virin ovdje iznad ovoga, ali s obzirom da je ovo motor od 400 kubika, mislim da tu nema puno priče, da se dosta dobro vidi ovoga zaštita od vitra, tamo me tuče negdje u glavu, ali ako se malo skupim bude to ok, znači nije baš za najviše ljude, za početnike, cure, definitivno dobar proizvod. A sad ćete malo čuti kao grmi u tunelu. Srca dragoga, ovo mi je presmišno. Ono, čuje se ko kad sam išao u srednju školu Gilera Runner, ono sa šakalom i prdeca, jel? Zato mi je to toliko smišno, a i drago istovremeno. A sad ćemo vidjeti šta ovaj motor može na malo ozbiljnijoj vožnji.
na snazi. Ali s obzirom na ovaj budžet ovjesi da nije upside down, ovjes je po meni dosta zadovoljavajuć. Malo je stražnji amortizer skakutav. Nije baš najprecizniji u okupama, zato što jednostavno nema tu težinu ni stabilnost velikog motora i zbog toga nije najprecizniji za neke opasne vožnje. A s druge strane, ako ćete ići na stazu Sovín, mislim da bi ovo bilo top provoza na stazi. I mislim da bi mogli zaista iskoristiti ovaj motor na stazi za razliku od nekih hiljadarki. Naravno od strane nas koji nismo profesionalci. Kočnice. Pa ne znam. Spužvaste su na dodir. Baš su jako spužvaste. Ali imaju dobar ugriz. To se na engleski kaže oni initial bite. Znači stvarno lipo ugrize. Ama će ovdje vidjeti u trećoj di smo. Malo prelagan zadnji kraj, ali dosta dobro on odrađuje ove kratke okuke. Puno je precizniji u kratkim okukama nego u onim velikim. Zato što jednostavno ovaj motor na svojoj, tako reći, maksimalnoj brzini nije u najboljim performansama. Mjenjač je Kawasaki loš naravno, kad to kažem jako je tvrd. Kad sam vozio 636 iz 2003. godine, onda sam shvatio koliko su zapravo Kawasaki tvrdi. Motor je jako okretan na niskim brzinama, položaj vožnje je uspravan, znači ovo je taj sport touring volan, ajmo tako reći. Noge su, ako ih stavite u sportski položaj, dosta zgrčene, tako da to mi nije loše, iako ste gore ka tijelom uspravno, ali je zato motor lagan za kontrolirat. Znači, volio bi više da je malo više sportski položaj, jel? Ovdje niste nabijeni toliko prema naprijed, to je ono što ja naravno očekujem od sportskog motora. Sad ćemo vidjeti kakav će biti ovdje. A smišan je. Zanimljivo, ajde, ne mogu reći. A je, zabavan je motor, za ovu kubikažu meni je okej. Stražnji amortizer su mogli malo bolji napraviti. S obzirom da i cijena ovih motora novih nisu loše, ali mislim da je onaj sa 4 cilindra najnoviji, da je ono bolesna pila. Odaziv na gas je malo agresivan, vidite ovo. Znači nema, vidite ovo. Znači nema onoga laganog dodavanja gasa i samim time vas onda traži normalno da ga vozite brzo.
sad kad smo odradili ovaj lijepi dio gdje ima dobar ovjes, kočnice su dosta dobre, ali ima tu i nekih mana koje smo mi sada otkrili. Sad ovako da počnemo. Prva mana, kumpug, kvačilo, kako god hoćete, užas. Znači ne mogu vjerovati da je kumpug ovako užasan. Definitivno ja bi ovdje nešto napravio. Kočnica je dobra, ali je nekako preblizu i kako sam već spomenuo da je spužvasta, nije lako pritisnit. I onda ja kad je stisnem malo jače, taman mi dođe do prstiju koje mi stoje na ručici gasa. Tako da definitivno bi ja tu stavio onu štelajuću ručicu da je mogu malo udaljit od šake. Ovo ispaljenje mi se sviđa. Sljedeći problem su naravno vibracije. Vibracije su umjerene i očekivane naravno za 2 cilindra. Tu uopće nema priče, ali su vibracije dosta visoke na visokim okretajima, to jest na velikoj brzini. I onda mislim da bi vas prolazili trnci još pola sata nakon što siđete s motora, da se malo duže vozite u punome gasu. Iz koristivog samog motora mašina se stvarno doima dosta moderna. Instrument tabla jako tamna, znači mogli su malo pojačati tu svjetlinu. Lipo leži u zavojima, stabilnost mu je vrhunska. Po meni najveća greška Kawasakija je što mu nisu spustili ovaj volan malo dole niže, tako da vas baca naprijed, da vas baca u borbeni položaj, da bude malo agresivniji stil. Ovako se osjećate ko penzioner na trkaćem motoru. Eto, doslovno tako. Evo pogledajte samo za kočnicu, vidite ovo. Pogledajte kako ovo već blizu, vidite ovo. Znači jednostavno mora biti udaljenija ova. Sad ne znam, nisam ni vidio 10 komada u životu pa da mogu reći, ali definitivno mi se to ne sviđa. Zaštita od vitra je ok, naravno dok sam malo pognut, ako se ispravim skroz onda dobijam vitar u prsa. Ovako, ajde u glavi, mi nije teško sredit promaju. I evo čak i na ovim velikim brzinama motor je dosta stabilan. Kako smo već bili rekli, motor je jako vozan. Doslovno se s ovim možeš igrat. Za početnika prva liga stvar, zato što se... Hvala. Zato što se možete dobro naučiti voziti na njemu. Nije sramota voziti ovakve motore i to me najviše nervira kod današnje dice, što se jedan drugome rugaju. Znači zapamtite jednu stvar, ako vam se prijatelji rugaju zbog vašeg motora, da vam je motor slab, da je ženski, da je ovo, da je ono, to vam
prijatelji nisu, i zapamtite to i vjerujte mi, znači to su degeni. Motor se kupuje prema svojim sposobnostima, prema svojim mogućnostima, a ne prema komentarima vaših prijatelja, i onda vam ja savjetujem da radije promijenite krug društva, jer tu povuće vas, kupit ćete nešto glupo, jako nastradat ćete. Ja sam nažalost ima takvih nebrojeno situacija, i kad dođeš u bolnicu ti isti ljudi te niti ne nazovu i pitaju kako si. Eto. Evo smo došli do kraja i još jedne recenzije. Nadam se da vam se svidjelo. Mene je iskreno motor nasmija, zato što, kako sam ono bija rekao, gušt je spori motor vozit brzo. Motor je jako okretan, agilan, nije neka ni cijena, tako da o tome ne bi puno razglabao. Ono što mi se ne sviđa, to je zvuk. Ova redna 2 cilindra, mislim nije to ništa posebno, ali znate otprilike o čemu se radi. Nekakva cijena ovih polovnih motora, nema ih baš previše, zato što se mlađa populacija odlučuje za uzeti nešto snažnije, jer im je preneugodno voziti nešto ovako zbog, nažalost, društva koje boluje od teške bolesti, a to se zove zavist, i onda samim time to baš i nije najzgodnije. Ja to osobno nešto ne volim, zato što previše taj ego igra ulogu. Na kraju kad se nešto loše dogodi, svi ti prijatelji, niko niti da vas nazove na telefon, a kamoli šta drugo. Prvo bi krenija s nekim stvarima koje su mi se jako svidjele, onda ćemo prići na one mane, to jest negativne strane. Znači njegova agilnost, samo bacanje u kratkim zavojima, ovo je ipak motor od 400 kubika sa skoro 50 konjskih snaga, nije nešto dobar za prevelike zavoje, i samim time onda nije ga baš gušt vozit na maksimalnoj brzini u 600, gdje on već lagano gubi svoju snagu, znači nekako je bolji i agilniji na malim brzinama. Samim time za početnika vrhunska stvar, definitivno preporučujem. Ono što mi se nije svidjelo, šta nije za visoke ljude, znači ja sa svojih 190 dobijam vitar ovdje u glavu, tako da neko ko je niži od mene, njemu će sigurno više pasat. Prednja kočnica definitivno treba staviti onu polugicu što se može podešavati. Čak nisam siguran je li ovo tvornička, izgleda mi tvornički, jer je nekako blizu. Ima tog ugriza, ali opet to je jedan disk, ne možemo očekivati MotoGP kočnice na nečemu ovakvome. Kumplug, katastrofa. Ne znam je li se to tiče dole lamela ili čega, ali uopće mi se ne sviđa ovaj osjećaj kumpluga. Mjenjač Kawasaki tvrd. Ali sve u svemu za nekakav početni motor, i ako kad stavite neki zvuk, nemate se šta puno misliti za naučiti voziti, za ispraksirat se, dosta je lagan, dobar i za grad, malo je uzak, ali definitivno ćete se jako dobro zabaviti i naravno možete ga iskoristiti maksimalno, pogotovo čak i ako ćete ići na neku stazu. Dosta dobar proizvod. Motor je sam po sebi udoban za svoju kubikažu, vibracije na većoj brzini su iritantne kad se vozite dugo na velikoj brzini. Naravno, to je nekako i bilo za očekivat. Kočnice bi volio da su mrvicu agresivnije, ali sa nekakvim upgradeom, kao što znamo, pletena kočija criva i neke slične stvari. Mislim da tu nema straha što se toga tiče, tako da ovo bi uzeo definitivno za prvi motor, čak i prije R7 ili onoga Suzukija 8R, zato što je pitomiji za početnika, a opet mu ne manjka snage i možete se lipo provozat. Tako da ja bi njemu dao jednu solidnu četvorkicu, mislim da je zaslužija. Nadam se da vam se svidjelo, ne zaboravite se pretplatiti na kanal i mi se vidimo sljedeći put. Pozdrav!